नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा सांब दशमी रे सूर्य नारायणकर पूजा किपरि करिबा। पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे सांब दशमी पालन करा जाय थाए। द्वापर जुगरे प्रभु श्रीकृष्णकर पुत्र सांब सूर्य नारायण को पूजा करी कुष्ठ रोगरु मुक्त होइथिले एही दिन। तेणु सांबंक नाम अनुसार एही व्रत को सांब दशमी रूपे पालन करा जाय थाए। एही दिन परिवारर समस्त व्यक्तिंकर निरोगी काया प्रार्थना करी प्रत्येक व्यक्तिंक पाई भिन्न भिन्न भोग समर्पण करा जाय थाए एवं माँ माने तांको छुआ मानकर निरोगी काया पाई भोग बाढ़ी थांती एवं व्रत मध्य रखी थांती। आसंतु जानिबा पंजिका अनुसार केबे पड़ुअछि सांब दशमी। सांब दशमी डिसेम्बर 30 तारिख मंगलवार दिन पड़ुअछि। दिन 7टा 15 पर्यंत दशमी तिथि रहुअछि। तापरे एकादशी तिथि लागिबो। सूर्य उदय समय दशमी तिथि रहुछि। तेणु दिन सारा आमे सांब दशमी पूजा करि परिबा। एही दिन हल करिबा निषेध एवं कलम्बी शाग शिंब खाइबा मना। पुत्रर आरोग्यता तथा ऐश्वर्य वृद्धि पाई सूर्य पूजा करा जाय थाए। बाइगण पत्र रे खीरी पूरी काकरा प्रभृति सुमिष्ट खाद्य परिवेषण करिबा परे पूजा पूर्वक आमे पाई थांती। रात्रे बुढ़ा चकुली अशुभ निराकरण पाई पूजा करा जाय थाए एवं अमृत बेला होची 7टा 51 मध्यरे एवं दिन 10टा 3 रु 10टा 47 मिनिट मध्यरे आमे करिबा। आसंतु प्रथमे आमे सामग्री कौन आवश्यक जानिबा। प्रथमे आमे समस्त सामग्री एवं जहाँ आमर पत्र दरकार आंब डाल एवं दुब पानपत्र अँला डाल बरकोली पत्र तुलसी एवं कदली पत्र दुर्लभा समस्त पत्र को गोटे जगार रखिदबा। तापरे आमर चंदन सिंदूर अक्षत आलती कर्पूर धूप दीप गुआ घंटी रक्षासूत्र एवं पंचामृत यही समस्त सामग्री को आमे गोटे जगार रखिदबा। एवं सूर्य नारायण को लाल रंग अत्यंत प्रिय। तेणु लाल पुष्प दे पारिबा एवं हलदिया पुष्प मध्य आमे दे पारिबा एवं लाल रंगर वस्त्र अर्पण करिबा एवं कलश मध्य पूर्व दिनरु जोगाड़ी रखिथिबा एवं तंबा धातु भितरे तंबा अत्यंत प्रिय। तेणु तंबा ढाଳରେ आमे अर्घ्य अर्पण करिबा एवं भोग पाई आमे विभिन्न प्रकार फ्रूट्स रखिबा एवं आमे किछि पणा मध्य दे पारिबा। पीढ़ा एवं लाल वस्त्र मध्य जोगाड़ी रखिबा एवं पणारे आमे छेना विभिन्न प्रकार फ्रूट्स नोडिया कोरा एवं गुड़ मिठा पाई किछि देबा। आमे पूर्व दिनरु ही गोबर किंबा गेरुरे बाहर को भल भावरे धोई परिष्कार करी गोबर किंबा गेरु आमे लिपि देबा पूर्व दिनरु ही। जेहेतु आमर सांब दशमी पूजा सूर्य उदय समय रे करा जाय थाए तेणु बाहरे करा जाउथबारु आमे सबु राति रे ही आमे झोटी चिता जदि देई देबा ताहाले सकाळ को झोटी चिता सुखी जाइथिबो। सबु सामान आमे पाहांत्यारे ही जोगाड़ी रखी देबा। चिता जेउठी पकेइथबा सूर्य नारायणकर चिता पकेबा एवं कलशंक पाई एक चिता पकेबा एवं समस्त सामग्री जदि आमे गोटे जगार रखिबा आमको पूजारू बारंबार उठिबा को पड़िबनी। जेहेतु एही पूजा बाहरे होई थाए प्रथमे आमे धूप दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होचंदी आमर साक्षी एवं धूप लगेई पूरा सुगंधित करिबा आमर पूजा स्थानर परिवेश को। प्रथमे आमे कलश स्थापन करिबा। कलश रे आमे गुआ देई पारिबा नड़िया देई पारिबा पैड़ देई पारिबा। प्रथमे तळे किछि अक्षत देबा कंठ पर्यंत ढाଳରେ पानी दबा कलश रे पानी दबा एवं रक्षासूत्र बांधी दबा आंब डाल दबा ता उपरे पूर्ण पात्र ता उपरे आमर गुआ रखिदबा वस्त्र पैता पुष्प एवं बेलपत्र दुब देबा परे धूप दीप अर्पण करी पंचदेवता को आवाहन करिबा।
हे पंचदेवता आसतु मो पूजा को स्वीकार करंतु। तापरे आमे एक पीढ़ा बिछे देबा, पीढ़ा रखिबा, पीढ़ा उपरे लाल वस्त्र बिछे देबा। आमे गुआ स्वरूप सूर्य नारायण को पूजा करबा। जदि फोटो अच्छी फोटो रखिपारिबा, श्रीजंत्र जदि अच्छी श्रीजंत्र रखिपारिबा। तापरे गुआ को पंचामृत रे स्नान करेबा परे वस्त्र, रक्षासूत्र एवं समस्त प्रकार पुष्प, चंदन, सिंदूर, अक्षत अर्पण करबा एवं समस्त प्रकार लाल एवं हलदिया पुष्प अर्पण करबा एवं मंत्र गाउथवा जे सूर्य नारायण नमः एवं जेउठी आमे चिता देइचे सूर्य नारायणकर छवि अंकन करिचे सेठी मध्य आमे चंदन, सिंदूर, अक्षत देबा। ओं घृणी सूर्या नमः, ओं आदिताय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः एही भली ठाकुरंकर नाम जप करी करी आमे पूजा करबा। बिना आमर मंत्र रे प्रभु पूजा स्वीकार करि न थांती। तेणु आमे प्रभुंकर नाम सूर्य नारायणाय नमः एही भली कही कही धूपं समर्प्यामि, दीपं समर्प्यामि एही भली आमे गुआंकु सूर्य नारायणक स्वरूप रे पूजा करिबा एवं चितारे भी सूर्य नारायणक छवि को मध्य धूप दीप देखेबा एवं बरकोली पत्र, दुर्लभा, तुलसी जहा जहा प्रभु को आवश्यक बेलपत्र दिया जाएनी, बाकी समस्त पुष्प दुब अर्पण करा जाय थाए। तापरे आमे अर्घ्य 3 धूपरे पूजा करा जाय थाए। सूर्यदेव को 3 थर अर्घ्य दिया जाय थाए, 3 थर भोग दिया जाय थाए ब्रह्म मुहूर्त रे, मध्याह्न रे एवं अस्त हेबा पूर्वरु एवं गोटिए तंबा ढाल रे आमे समस्त सामग्री जहा जहा सूर्य नारायण को प्रिय उदय समय रे आमे अर्घ्य दबा। अर्घ्य रे आमे किछि क्षीर, हलदी, सिंदूर, अक्षत, चंदन, कला राशि एवं लाल फूल किंबा हलदिया फूल, तुलसी एवं गुड़ किछि आमे पके दबा। ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः किंबा गायत्री मंत्र गाइबा। आदिताय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् किंबा आदिताय नमः, दिवाकराय नमः। सूर्य को आमे अर्घ्य देबा। तापरे जेउठी आमे चितारे सूर्य नारायणकर छवि अंकन करिचे सेठी मध्य किछि अर्घ्य अर्पण करिबा। तापरे आमे सकाळे भोग देबा। भोग देबा पूर्वरु धूप दीप अर्पण करिबा। सकाळे आमे प्रथमे पंचदेवतांकु कलशरे आवाहन करी प्रथमे भोग देबा। तापरे आमे सूर्य नारायण को भोग देबा। आमे धनु मुआ मध्य देई पारिबा। फल पणा जहाँ हमको सुविधा से अनुसार आमे भोग अर्पण करिबा। तापरे आमे सप्त घोड़ा को एवं सारथी को आमे भोग अर्पण करिबा। ग्रहराजु होउचंती सूर्य नारायण, तांको छत्र छाया बाकी ग्रह माने थांती। तेणु सूर्य ग्रह को जदि आमे पूजा करुचे, सूर्य नारायण को पूजा करुचे, आमको सबु ग्रह मानकर आशीर्वाद मिली थाए एवं ग्रह दोष खंडन होई थाए। प्रथमे आमे सारथी को एवं अश्व को मध्य 7टी पत्र रे किंबा 7टी पितल थाली रे आमे भोग दे पारिबा। ओम नैवेद्यं समर्प्यामि कही पानी बुले दबा। ओम आदिताय नमः, दिवाकराय नमः जेतेबेले सूर्य नारायण को दबा सेतेबेले आमे मंत्र एही भली गान करी करी आमे भोग अर्पण करिबा। आस हे प्रभु मो भोग को अमृत रूपे स्वीकार करंतु। तापरे आमे आळती करिबा। प्रथमे कलश को आळती करिबा। कलश देवताय पंचदेवताय आळती समर्प्यामि। सबु देवादेवींकर आळती मंत्र होची कर्पूर गौरम करुणावतारम। तेणु आमे कर्पूर गौरम करुणावतारम एही मंत्र गाई गाई आळती करिबा किंबा आमे सूर्य नारायणकर मंत्र गायकी आळती करिपारिबा। ओं आदिताय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् किंबा ओं सूर्य नारायणाय नमः एही भली कही कही मंत्र गान करी करी प्रभु मोर आळती को स्वीकार करंतु। एही भली कही कही आमे आळती अर्पण करिबा।
ଏହା ହେଉଛି ସକାଳର ପୂଜା। ଉଦୟ ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମେ କମଳା, ଡାଳିମ୍ବ, କଦଳୀ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁଣି ଆମେ 12ଟାରେ ଭୋଗ ଦେବା। ଏହି ଦିନ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପଣା, କାକରା, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଯେତେ ଆମର ପିଠା ଅଛି, ଚକୁଳି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକୁଳି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଦିନ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ମଞ୍ଜି ପକାଯାଇଥାଏ, ମୁଗ ଏବଂ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି, ବୁଟ, ମଟର, କାବୁଲି, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଗଜା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା। ଏହି ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ଚଣା ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚଣା ମିଶିଥାଏ। ଏହି ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଫୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଖରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଘଡ଼ଘଡ଼ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ହାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାଓଲେଟ୍ ରେ ରହିଥାଏ ବା ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହି ରଶ୍ମି ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାହା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାର। ଏହି ଦିନ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଶ୍ମିକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତେଣୁ ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଯଦି ଅଛି, ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଏହି ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନାହିଁ, କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ପାରିବା। ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁଣି ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା। ଓଁ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ, ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ପିଠା, ଡାଲମା, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ପାରୁଛେ ସେତିକି ଆମେ କରିକି ଦେବା। କିଛି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ଆମେ ଦିନବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା, କିଛିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବି ହଉ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିରୋଗୀ ରହିଥାଉ, ଆମର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆମେ କହିବା ଶକ୍ତି ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖେଇ ଆଳତି ଦେବା। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାଏ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି, ଏହିଭଳି କହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଳତି ଦେଖେଇବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ, କଂସାରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଣି କରି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଛବି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପୂଜା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉଦୟ ଚାଉଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ପକାଯାଇଥାଏ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଯାଇଥାଏ, ପଣା ଏବଂ ସାକର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସାକର ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ପୁର ପକାଇ କରିପାରିବା କିମ୍ବା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ
ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କିମ୍ବା ପ୍ଲେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଧୂପ ଦେବା ଦୀପ ଦେବା ଆମେ ହାତ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେବା। ଘିଅ ଦୀପ ଯଦି ଆମେ ଧରୁଛେ ତାହେଲେ ତାପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ସାରା ଆମର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। କଳସ ଦେବତାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଭୋଗରେ ଦେବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା। ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ସ୍ୱାହା ଏଇଭଳି କହି ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶେଷରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଖଟୁଳିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ପିଢ଼ାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗାତ କରି ପୋତି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ କଳସର ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଯିବା। ଏହିଭଳି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ପୂଜା 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ଆମେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିନେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛିଟା ପୂଜା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ତେବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ନିରୋଗୀ କାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।